Asa na siya, wa na ni eskwela. Sige nag-absent tong bata. Monday, Tuesday, Thursday, Friday, Wednesday lang jud magpakita. Ting exam na, tak 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 tak. Mitungha na, tak 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 tak. Nilingkod na, pagkaidula. Paano man to niya ansiran? Walay sulod iyang notebook tanan. Tak 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 tak. May answer na. May answer na. May answer na. Pagkapawera. Pagkapawera. Ginhawa og lalom aron buhi.